Antay na lang. Teko mo na nga to. Na. Ate. Dahil tayong jagger, Tron. O, 30 to 31, 280, new look. My new look ha, 280 lang. My new look, 280 new look. 30-31 Garty Rice to ha. My new look, 280 ha. Code new look. Ate, pa-code ako new look ha, 280 po. Next small to med. Eto na mga sis. May white and black tayo. Sobrang high-end. Ang ganda nito, te. 280 lang tayo ha. Small, medium parehas. Sobrang high-end mga babe. Promise. Ang ganda, te. Para siyang cargo style. Pamain ako ng white. Mine black. 280 po. Super stretchable. Ito yung black. 280 lang ha. Mine black, mine white po. 280 mga sisa. 280 lang. New look, Ate Zane. Second ka, Ate Jessa, 330 lang. Okay, te. Yours na to, Ate Zanet. Ano? Ay, to, te, laki. 330. Next, still white and black. Wala na. Tinake all na. Nakaka-sexy to, te. Bet ko din to, eh. Hindi ko masikip. Kasi laki ng tiyan ko. Yours na, Ate Jessa Abilino, ha? Tag 330 lang to. High-end to, te. Ate Jessa Abilino. Te, wala tayong skirt. Pero meron pa dating. Pag binigay,